Im Namen Allahs, des gnädigen, des barmherzigen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sehr verehrte Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur 27. Jalsa Salana hier aus dem Maimarkt-Gelände aus Mannheim. Ich freue mich, Ihnen heute eine Sendung über die Vorbereitung der 27. Jalsa Salana präsentieren zu dürfen. Bevor wir hier zu dieser Sendung kommen, freue ich mich, dass wir hier die Hauptorganisatoren haben, die in den letzten Tagen die Leitung übernommen haben und diese Mannschaft, die sie unterstützt hat, diese ganze Jalsa Salana aufzubauen. Wir fangen rechts an mit Zubair Sahab, er ist der Afsar Jalsa Salana. Assalamu Zubair Sahab. In der Mitte darf ich Imam Haider Ali Zafar Sahab begrüßen. Er ist zuständig für den Innenbereich, er ist Afsar Jalsa Gah. Und zu guter Letzt begrüße ich Sadr Sahab Khudam Nehmdia Muzawwar Sahab, er ist Afsar Khidmat-e-Khalq. Assalamu Sadr Sahab. Walaikum Salam. Und ich freue mich noch zusätzlich einen alten Bekannten, der schon seit Jahren bei uns in MTA dabei ist, als Co-Moderator und als Ehrengast hier begrüßen zu dürfen. Assalamu alaikum. Walaikum Salam wa rahmatullah. Wir haben heute einiges für Sie geplant. Wir haben unsere Co-Moderatoren, die hier auf der Jalsa Salana sind und die uns hier ihre Eindrücke von dieser Jalsa Salana zeigen. Und dann wollen wir natürlich hier die Hauptverantwortlichen, die hier sind, sehen, was sie zu den Vorbereitungen, weil das ist die Sendung heute hauptsächlich für die Vorbereitung ist, was die davon halten. Und deswegen schalte ich runter zu meinen Kollegen. Danke, Majid. Wir, liebe Zuschauer, sind hier am Maimarkt-Gelände und zeigen Ihnen die Vorbereitung der Jalsa Salana 2002. Und daher stehen wir hier am Ort Ihrer Ankunft, am Parkplatz des Maimarkt-Geländes in Mannheim. Und wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाजरीन, 27वें जलसा सालाना जमात अहमदिया जर्मनी के प्रोग्रामों के साथ मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया इंटरनेशनल की नशरियात के साथ खाकसार मोहम्मद मुनव्वर आबिद आपको मannheim माई मार्केट से खुशामदीद कहता है। Also ich freue mich heute, ihn noch hier da haben zu dürfen, weil wir wollen natürlich sehen, dass wir nicht nur auf Deutsch uns unterhalten, sondern dass wir auch einiges auf Urdu klären können, damit diejenigen Zuschauer von uns nicht nur das Deutsche mitbekommen, sondern auch diese Urdu-Highlights mitnehmen können. Aber ich werde mich bemühen und hoffen, dass Imam Sahab uns einiges auf Deutsch beantwortet. Und natürlich haben wir danach auch Urdu. Und jetzt wollen wir sehen, wie weit unsere Co-Moderatoren unten angekommen sind. An dem sich die Besucher registrieren müssen, um hier Zutritt zu erlangen. Wir werden jetzt mal reingehen, ein paar Bilder einfangen und dann wollen wir mal schauen, was der Afsar Jalsa Salana, ob der zufrieden ist mit den Vorbereitungen, die hier im Gange sind. जैसा कि हम सब के इल्म में है कि 12 अगस्त से अल्लाह के फजल से मannheim माई मार्केट में जलसा सालाना की तैयारी जो है उसके कामों का आगाज़ हुआ है। तो आज जलसा से एक दिन कबल ये इंतज़ामात कहाँ तक मुकम्मल हो चुके हैं कि आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, ये खाकसार बताना पसंद करेगा कि 12 अगस्त से यहाँ पे जलसा सालाना की तैयारी का काम शुरू किया गया था और महज अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि इस दफ़ा जो काम है वो बहुत तेज़ रफ्तारी से और तसल्ली बख्श रफ्तार से जारी है। ग़ालिबन ये कह सकते हैं इंसान कि अभी तक जारी है, लेकिन जिस रफ्तार से और जिस तरीक़ से ये शुरू किया गया था, बहैसियत अफसर जलसा सालाना खाकसार कहेगा कि महज अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बहुत ही तसल्ली बख्श रहा है। और इस सिलसिले में खाकसार जो अफसर खिदमत-ए-खल्क़ हैं उनका ख़ुसूसी तौर पे ज़िक्र करेगा कि क्योंकि ये जो तैयारी का काम था, ये शोबा उनकी ज़ेर निगरानी था कि जो उन्होंने टीम मुकर्रर की, यानी खुदामल अहमदिया की तरफ से बहुत ही उम्दगी से और इंतहाई ख़ूबसूरत और मौसर रंग में प्लानिंग करके इस काम को शुरू किया गया है। और आज बल्कि कुछ देर पहले जब हम मीटिंग कर रहे थे, तो अगर आप मेरे से पूछें और ये मुबालगा नहीं होगा कि महज अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हम कह सकते हैं कि ना सिर्फ आज बल्कि कल जब हमारा मुआयना हुआ था, अगर अमीर साहब जर्मनी हमें कहते कि हम अपना जलसा शुरू कर सकते हैं तो हम इस पोजीशन में थे कि जलसा शुरू कर लेते।
مختصراً یہ کہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام جو ہیں ابھی تک تسلی بخش رفتار سے جاری ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ کو مبارک ہو اتنی کامیاب تیاری کے اوپر۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ صبح انشاءاللہ جلسے کے پہلے روز جلسہ سالانہ کے شعبہ جات کب سے باقاعدہ اپنے کام کا آغاز کریں گے؟ اگر آپ حقیقت جاننا چاہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ کل جب معائنہ ہوا ہے تو اس وقت سے ہی ہمارے تقریباً سارے تو نہیں لیکن تقریباً 70% شعبہ جات جو ہیں وہ پہلے ہی کام کر رہے ہیں، اور کچھ نے آج شروع کر دیا۔ مثلاً رجسٹریشن ہی ہے تو آج جتنے دوست آئے انہوں نے ان کی رجسٹریشن کرائی۔ ٹریفک کا شعبہ کام کر رہا ہے، سیکیورٹی کا شعبہ کام کر رہا ہے۔ بہرحال صبح سے امید ہے، جو ہم نے ابھی تک منصوبہ بندی کی ہے، کہ انشاءاللہ تعالی 9 سے 10 بجے کے درمیان جلسہ سالانہ کے تمام شعبہ جات جو ہیں وہ مئی مارکیٹ گلنڈے میں اپنا جو ہے باقاعدہ کام شروع کر دیں گے۔ زبیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ پیارے ناظرین، اب میں مائک اپنے ساتھی کومنٹیٹر ناصر احمد صاحب کو دیتا ہوں، جو جرمن زبان میں مختلف شعبہ جات کے ناظمین اور کارکنان سے ان کے تاثرات جو ہیں اور ان کے شعبے کی تیاری کے متعلق پوچھیں گے۔ Assalamu alaikum. Neben Ordnung und Pünktlichkeit ist die Anwesenheit, wie wir sie hier auf dem Plakat sehen, vor allem in den Veranstaltungen für jeden Jalsa Salana Teilnehmer eine Pflicht. Und wir wollen sehen, ob dieses Versprechen eingehalten wird. زبیر صاحب، جیسا کہ ناصر صاحب نے ابھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اس جلسہ سالانہ کا ایک موٹو یا خاص موٹو جو ہے وہ حاضری ہے، تو افراد جماعت کی جلسہ سالانہ میں زیادہ سے زیادہ شمولیت کے لیے کیا اقدامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں؟ خاکسار اس سلسلے میں یہ بتلانا پسند کرے گا کہ اس بار شروع سال سے ہی ہمارا جو احمدیہ بلیٹن ہے، جو کہ جماعت کا ایک آپ کہہ لیں سرکاری جریدہ ہے، اس کے ذریعے مسلسل ہر ماہ ہی یہ احباب جماعت کو ہم تلقین کرتے رہے ہیں کہ جلسہ سالانہ میں وہ اس بار شمولیت کریں۔ اور ایک خصوصی چیز جس کی طرف بار بار توجہ دلاتے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نہ صرف شمولیت کریں بلکہ تمام پروگراموں میں بر وقت شمولیت کریں۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے کہ ہمارے اس دفعہ جو 3 انتظامی مقاصد رکھے گئے تھے جلسہ سالانہ جرمنی کے لیے، اس میں ایک یہ مقصد بھی ہے کہ دوست ہمارے نہ صرف بڑی تعداد میں جلسہ سالانہ پہ تشریف لائیں بلکہ تمام پروگراموں میں بر وقت آئیں۔ اور اس کے لیے بلیٹن کے علاوہ تمام مشنری صاحبان اپنے خطبات میں بھی، ریجنل لوکل امراء صاحبان اپنے خطبات میں بھی بار بار تلقین کر رہے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ تمام جماعتیں جو ہماری تقریباً 241 جماعتیں ان کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ ماہ اگست کا جیسے کہ ہمارا پہلے ویکنڈ پہ اجلاس ہوتا ہے، اس میں جلسہ سالانہ کے موضوع کو ہی زیر بحث لائیں۔ اور اس میں سب سے اہم جو نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ اس جلسہ سالانہ پہ کس طریقے سے بھرپور حاضری جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے، نہ صرف بھرپور حاضری بلکہ بر وقت بھرپور حاضری۔ جلسہ سالانہ کے آغاز سے پہلے افراد جماعت کو توجہ دلانے کے متعلق آپ نے مفید معلومات ہمارے ناظرین کو جو ہیں وہ پہنچائی ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جلسہ سالانہ شروع ہونے کے بعد پروگراموں میں باقاعدہ بر وقت حاضری کے لیے بھی کوئی خاص انتظام کیا گیا ہے؟ آپ کا مقصد جلسہ سالانہ کے جو پروگرام جلسہ سالانہ کے ابتدائی جیسے پروگرام ہے اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں؟ اس میں ایسے ہے کہ جمعہ کے روز تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ جمعہ کے ساتھ ہی افتتاح ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہمارا پہلا سیشن ہوتا ہے تمام دوست آئے ہوتے ہیں، اس میں حاضری اچھی ہوتی ہے۔ لیکن جس طرح تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ جو پروگرام ہفتے یا اتوار کے روز ہوتے ہیں، خصوصاً پہلے سیشن میں حاضری جو ہوتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی، تو اس کے لیے اس دفعہ یہ منصوبہ بندی کی گئی ہے کہ ایک بڑی تعداد ہمارے احباب کی جو مئی مارکیٹ گلنڈے میں رہائش رکھے گی، ان کے لیے باقاعدہ ٹیمیں مقرر کی گئی ہیں شعبہ تربیت کی طرف سے، جو کہ ان کو توجہ دلائیں گی، اور بر وقت یہ اعلانات ہوتے رہیں گے کہ ہمارے سیشن کا یہ وقت ہے، دوست بر وقت جا کے ناشتہ بھی کر لیں، نہا دھو کے تیار بھی ہو جائیں۔ اسی طرح اس دفعہ ایک خصوصی مہم لجنہ کی طرف سے بھی چلائی جا رہی ہے، کیونکہ اکثر یہ تجزیہ سامنے آیا ہے کہ بعض دفعہ بچوں چھوٹے چونکہ بچے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے خواتین جو ہیں تیاری میں ان کو دیر ہو جاتی ہے اور پھر وہ مرد احباب بھی نہیں پہنچ سکتے،
तो बाकायदा एक कह लें आप मुहिम है लजना की तरफ से कि इस बार इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगी कि अगर उनके घर कोई मेहमान भी ठहरे हुए हैं उन्हें बर वक्त नाश्ता वगैरह दे दें, छोटे बच्चों को बर वक्त तैयार कर लें और कोशिश की जाएगी कि तमाम अहबाब और ख़वातीन जो हैं वो बर वक्त सेशंस में पहुंच जाएं इंशाल्लाह। So, jetzt schalten wir runter und ich denke, unsere Co-Moderatoren werden jetzt dort angekommen sein und auch die werden uns jetzt als nächstes jemanden präsentieren. Wir sind gespannt, wen sie dort haben. Vielleicht auch hört, stehen wir jetzt vor dem Samiwa Basri. Da wollen wir jetzt einfach mal reingehen und wollen mal schauen, was uns hier angeboten werden kann. Und da haben wir auch schon gleich den Zuständigen. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sie sind? Ich bin Iqbal Shah. Ich bin in charge of Sami Basriya im Jalsa Salana Mannheim. Seit wann sind Sie denn schon hier? Meinen Sie im Jalsa Salana, meinen Sie jetzt? Ja, wann haben Sie angefangen mit den Vorbereitungen? Heute ist ja Donnerstag, morgen ist der erste offizielle Tag, wo die Besucher dann ankommen. Seit wann sind Sie hier schon beschäftigt mit den Vorbereitungen? Normalerweise das ist lange dauert, aber richtig hier in Mannheim haben wir vorgestern das angefangen mit die Stall zu einbauen und die Kassetten und so. Aber im ganzen Jahr wir vorbereiten für die Kassetten aufnehmen, CDs zu vorbereiten und so alles Arbeit, das geht ganz Jahr. Aber genau im Jalsa Salana haben wir vorgestern das angefangen, so mir alle Sachen zu holen und Stall zu bauen und so alles, ja. Apropos Stall, sind Sie eigentlich zufrieden hier mit dem Zelt, mit dem Standpunkt des Zeltes? Ja, dieses Mal ist das Alhamdulillah ist noch besser als die letztes Jahr. Ich bin selbst zufrieden. Ja. Was wir jetzt noch gerne von Ihnen wissen würden, ist, ob Sie irgendwelche Probleme gehabt haben, ob Sie jetzt irgendwie ein Anliegen haben, wo Sie sagen würden, das hätte ich gerne und das sollte nächstes Jahr besser organisiert werden. Alhamdulillah, bis jetzt ich habe selber kein Problem. Was ich brauche von meinem Zelt, ich habe alles gehabt und ich hoffe, in nächster Zeit hilft die Gott auch für uns. Aber ich habe keine Beschwerde selbst. Alhamdulillah ist alles in Ordnung gewesen. Alles klar, dann danke ich Ihnen recht herzlich. Mein Kollege Nasser steht jetzt draußen und hat einen Helfer der Organisation bei sich. Ich wollte das sagen, dass wir haben dieses Mal dass die CDs für die Gäste bekommen im Jalsa Salana. Das ist 6 CDs in Video und ein CD das ist, ich wollte was zeigen. Das. Ja, auf jeden Fall. Da schauen wir uns doch die CD gerade mal an. Das CDs kommen aus Amerika, aber in dieser CD ist es 23 Rouhani Khazain und 10 Volumen von Malfuzat und 3 Volumen vom Ishtiharat. Das ist von Hazrat Masih Maud Islam. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht die ganze Schublade oder die Wohnzimmerschrank mit alles buchen, kann man da ein Set mit 2 CD brauchen wir und das war's. Das ist also eine CD-ROM, verstehe ich das richtig, oder? Ja, das ist im PC, ja, für PC. Und braucht man das In-Page Urdu-Programm und dann das war. Und dann extra haben wir, dieses Mal haben wir neu, dass die mit CDs, 3 CDs vorbereitet mit Bild. Das ist ein Kalame Tahir, Kalame Mahmud und Dursmin. Aber wir haben versucht, mit Bild zu das alles machen. Ich glaube, das ist auch interessant für unsere Gast hier im Jalsa Salana, inshallah. Das ist so, das ist Dursmin, Kalame Mahmud und Kalame Tahir. Das haben wir das erste Mal versucht. Ich hoffe, das hilft uns auch gut und der Gast hat Interesse in dieses Audio auch. Jetzt muss ich als recht Unwissender gestehen, dass ich jetzt nicht genau wissen würde, was auf diesen Kassetten drauf ist. Vielleicht können Sie das gerade mal... Ja, weil das ist, da gibt es alles Gedichte von unserem 4. Khalif und das ist Gedichte von dem 2. Khalif und hier gibt es die Gedichte von Hazrat Masih Maud Islam. Und das verschiedene Leute haben das gemacht und wir haben das nur im Audio vorbereitet, mit Bild. Ja. Alles klar, dann danke ich Ihnen recht herzlich und gebe damit ab zu meinem Kollegen Nasser, der draußen mit einem der Organisatoren steht. Ja, vielen Dank, ich danke Ihnen auch und ich wollte sagen, dass nicht vergessen im Dua bitte. Du bist ja Mitarbeiter des Büros Afsar Jalsa Salana. Ja. Gefällt dir die Arbeit? Bisher ja, Alhamdulillah. Und funktioniert alles? Ja, es ist immer ein bisschen Stress dabei, aber wann ist es nicht und von daher ist es eigentlich also ganz normal wie jeder andere auch.
Erzähl doch mal ein bisschen, was macht ihr denn so? Also, Ja, wir haben sehr was kann viel. man, was kann man sich darunter vorstellen? Also man kann sich darunter fast praktisch alles vorstellen. Wir haben sehr viel mit also Ämtern zu tun, mit Behörden zu tun und mit anderen Firmen, die uns beliefern mit verschiedenen Materialien, die wir hier für Jalsa brauchen, sprich Zelte oder Toiletten und so weiter. Und auch mit den Behörden für die Verkehrslage und so weiter und auch für dieses Gelände hier. Und da sind wir ständig mit denen kommunizieren, also schriftlich und auch mündlich und so weiter. Das heißt, ihr macht die ganze Hintergrundorganisation. Wir versuchen es. Ja? Seid ihr viele? Ne, wir sind nicht viele, aber wir haben sehr gut vorgearbeitet, Alhamdulillah, und die Arbeit hat sich gelohnt, also zahlt sich jetzt aus. Bist du mit deinem Chef zufrieden? Ja, Alhamdulillah, ja. Also es ist immer ein bisschen stressig, aber so ist das nun mal. Es ist auch sein Job, uns da ein bisschen unter Druck zu halten, damit wir auch die Arbeit entsprechend vornehmen. Aber so ist das halt bei solchen Veranstaltungen. Während der Jalsa Salana, was ist da eure Aufgabe? Steht ihr dann die ganze Zeit hier in dem Container rum? Oder? Ja, also nicht die ganze Zeit. Wir haben noch oben ein Büro und das ist unser eigentlich Außenbüro, also Außenposten. Wir haben eigentlich hauptsächlich die Aufgabe, die ganzen Arbeiten bzw. die ganze Veranstaltung hier zu überwachen und wenn es irgendwo Notfälle gibt, sprich es fehlt irgendetwas, was jetzt benötigt wird bei den Frauen oder hier bei den Männern, je nachdem wo und was, das versuchen wir dann zu organisieren. Oder Ganz konkret deine Aufgabe? meine Aufgabe konkret kann ich nicht so ohne weiteres zusammenfassen. Also ich habe sehr viel jetzt hier im Gelände zu tun, vor allem wenn irgendwelche Firmen hier unterwegs sind, dass ich dann die koordiniere, beziehungsweise denen auch die mit unterstütze, wo halt was aufgebaut werden muss und eventuell also Lieferscheine und so weiter alles kontrollieren und dann auch Rücksprachen mit den Firmen halten, wenn es notwendig ist. Ja, danke schön. Und jetzt gehen wir rüber zum Salatraum und wollen sehen, wie die Anwesenheit einen Tag vor der Jalsa Salana ist. Sag mal, Nasse. Aber bevor wir runterschalten, wir haben noch eine Matz vorbereitet heute. Da haben wir Imam Sab gesehen gehabt, wie er sich auf der Jalsa aktiv in den Vorbereitungen gewidmet hat. Aber vorher habe ich noch ein paar Fragen an Jalsa Salana. Also deshalb, Sie haben gesehen, dass Ihr Team ist mit Ihnen zufrieden, sagt, mein Chef ist in Ordnung. Wie finden Sie Ihr Team? haben die gut gearbeitet? ये उनका कहूँगा कि ज़र्फ़ है कि वो कहते हैं कि वो खुश हैं। बहरहाल हर एक आदमी का एक तरीक़ाकार होता है काम करने का। मैं भी उनसे पूरी तरह मुतमईन हूँ, क्योंकि जितनी वो कुर्बानी दे रहे हैं, वक़फ़ करके वो आए हुए हैं और सुबह से शाम तक जो भी उनको काम दिया जाता है, 4-5 ये नौजवान मुआविन हैं जो हमारे दफ्तर जलसा सालाना में काम कर रहे हैं। ना सिर्फ मैं कहूँगा zufrieden है, बल्कि बहुत ही zufrieden है। अल्लाह ताला उन्हें जज़ा दे। Imam Sab, wir haben heute im Laufe des Tages Sie aktiv gesehen. Wir haben eine Matz vorbereitet, wo wir Sie unten in der Jalsa hatten. Wir haben gesehen, wie Sie sich nochmal aktiv umgeschaut haben, ob das Bänne stimmt, ob die Vorbereitungen dort in Ordnung sind. Wie fanden Sie das? Wie fanden Sie die ganzen Arbeiten, die dazu geführt haben? Wir zeigen Ihnen mal die Matz. Vielleicht können wir die gleich mal zusammen kommentieren. So, hier sehen wir am heutigen Tag, dass eigentlich fast alles schon da ist, wo es hin sein sollte. Sind Sie zufrieden oder fehlt da noch was? Ich bin zufrieden mit der Vorbereitung. Es fehlt nur etwas auf der Bühne. Ja. Und Da haben wir zum Beispiel das da Banner, wird ja. heute Abend also bis Ende gearbeitet, inshallah. Und morgen sehen Sie inshallah in Ordnung. Dieses Jahr haben wir eine neue Idee gehabt und es wurde auf einen Computer gearbeitet und dann auf eine Tafel, kann man sagen, große geklebt. Und dieses besteht aus den Eigenschaften Gottes. Seit mehreren Monaten haben wir Hazrat Khalifatul Masih IV. Gehört. Er hat während seinem Freitag-Vortrag über die Eigenschaften gesprochen. Deshalb haben wir auch diese Idee gehabt, dass auf der Bühne wird dieses Mal also über Eigenschaften Gottes, also diese werden gezeigt. Imam Sab, unsere Zuschauer würden sich bestimmt sehr dafür interessieren,
ob Sie sich auch intensiv über die Technik, die dort sein sind, gucken Sie da auch mal hin, funktioniert das? Gehen Sie auch mal hin und fragen nach oder gucken Sie meistens, aha, dass die Programme richtig laufen, dass die Speeches am richtigen Zeitpunkt organisiert sind oder wie weit gehen Sie? Die Abteilungen, die unter Afsar Jalsa Gah sind, dafür bin ich verantwortlich. Ja. Deshalb nicht nur während der Vorbereitungen, ich bin dabei, auch während des Programms. Also morgen, inshallah, wird von der Freitagsgebet unsere jährliche Versammlung beginnen und gleichzeitig wird auch Übersetzungen gemacht. Und dafür ist immer anfangs Schwierigkeiten, ein paar Minuten. Und dieses Jahr wollen wir eine Stunde vor der Freitagsgebet ein Probe, also Übersetzung laufen lassen. Und damit, wenn das Freitaggebet fängt, sind wir sicher, das läuft in Ordnung. Und dann in Jalsa Gah gibt es auch mehrere also Abteilungen, wo die Gäste sitzen können. Es sind einige Gäste, die sitzen auf der Bühne und dann links sind auch die Gäste, wichtige Personen vom Ausland, Inland und dann da hinten sitzen auch auf der Stühle also einige Gäste. Und am Ende die älteren Leute bekommen auch Stühle. Aber vor der Bühne sitzen in der Grundbereich Amtsinhaber der Jamaat, meistens sind sie. Und dann gibt es also die ganze Jamaat. Und Rest ist der Bereich für die Übersetzung. Im Amtsab, das war das Organisatorische und das Technische. Munawar Abid-Sahab hat für Sie einige Fragen auf Urdu vorbereitet, und zwar über den Programmverlauf, über den Inhalt. Was wird hier in diesen 3 Tagen den Zuschauern vermittelt? Deswegen gebe ich weiter an Munawar Abid-Sahab. इमाम साहब, जैसा कि आपने अभी बताया है कि इंशाल्लाह कल जुम्मातुल मुबारक से पहले 1 घंटा पहले जो है वो तर्जुमानी के शोबे का जायज़ा जो है वो लिया जाएगा, उसकी एक रिहर्सल जो है वो की जाएगी। तो आप बता सकते हैं कि कितनी ज़ुबानों में जलसा सालाना का प्रोग्राम जो है वो इंशाल्लाह उसकी ओवरसेटिंग होगी, तर्जुमानी जो है वो की जाएगी? इस वक्त तक हमने 11 ज़ुबानों में तर्जमे का प्रोग्राम बनाया हुआ है, जिसमें अरबी ज़ुबान में तर्जमा भी है, अंग्रेज़ी में भी है, जर्मन में भी है और इसी तरह फ़्रांसीसी में भी है और बाज़ दीगर ज़ुबानों में भी है। अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे पास इंतज़ाम होता है कि किसी ज़ुबान के जानने वाले, बोलने वाले लोग आ जाएं और फिर तर्जमान भी मिल जाए, तो हम इसके अलावा भी कुछ इंतज़ाम कर लेते हैं। तो इन ज़ुबानों में तर्जमा के लिए सब तर्जमान जर्मनी से हमें मुयस्सर आए हैं या इसके लिए हमें बाहर से भी जो है मदद लेनी पड़ी है? हमने बाज़ तर्जमानों को बाहर से भी दावत दी है। 2 तो इंग्लिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं, मलिक खलीलुर रहमान साहब जो कि अंग्रेज़ी में तर्जमा करते हैं, और इसी तरह अरबी डेस्क के इंचार्ज मुकर्रम मौलाना अब्दुल मोमिन ताहिर साहिब वो भी तशरीफ़ लाए हैं। इसके अलावा कुछ फ़्रांस से भी बाज़ फ़्रांसीसी ज़बान में तर्जमा करने के लिए अहबाब को हमने दावत दी है। स्वीडन से भी हमारे भाई ज़करिया ख़ान साहब तशरीफ़ लाएंगे। इसके अलावा मुल्क के अंदर भी हमारे पास जानने वाले जो हैं मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के माहिरीन वो मौजूद हैं। इंशाअल्लाह 30-35 अफराद जो हैं वो इस वक्त तक इस शोबा में बतौर तर्जमान जो हैं वो मसरूफ़ हैं, यानी उनको प्रोग्राम दिया गया है, उनको तकारीर दी गई हैं, उनको कुछ शेड्यूल दिए गए हैं, जिस वक्त वो फिर इन तकारीर का तर्जमा पेश करेंगे। इमाम साहब, अल्लाह के फजल से इस जलसा सालाना में बहुत सारे उलमा और बुज़ुर्ग हमारे बाहर से भी तशरीफ़ लाए हैं।
बहसियत मुकर्रर जलसा सालाना में शमूलियत के लिए। तो आप हमारे नाजरीन को बताएंगे कौन से ऐसे हमारे बुज़ुर्ग हैं जो इस जलसा सालाना में बहसियत मेहमान तकारीर जो हैं उनकी होंगी। हर साल या जब से ये जलसा हमारा शुरू हुआ है, पहले जलसे से ही हमारी एक रवायत ये भी रही है कि हम एक बाहर से गेस्ट स्पीकर को मंगवाते हैं और मुख्तलिफ़ सालों में मुख्तलिफ़ ममालिक से मुकर्ररीन आते रहे। इस साल कादियान से मुकर्रम मौलाना हकीम मोहम्मद दीन साहिब तशरीफ़ लाए हैं और रवा से 2 मुकर्ररीन आए हैं। एक हमने दावत दी थी मोहतरम साहिबज़ादा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब को, नाज़र दीवान सदर अंजुमन अहमदिया पाकिस्तान, वो भी तशरीफ़ ले आए हैं। इसी तरह मौरख़ अहमदियत मुकर्रम मौलाना दोस्त मोहम्मद साहब शाहिद भी तशरीफ़ ले आए हैं। और अलावा जी बाहर से जो मुकर्ररीन आ रहे हैं उनमें इंग्लिस्तान के मिशन इंचार्ज मुकर्रम मौलाना अताउल मशीब राशिद साहब भी शामिल हैं। तो कल इंशाअल्लाह जुम्मतुल मुबारक के बाद पहले प्रोग्राम का आगाज़ कब होगा? कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 5 बजे जो सेशन शुरू होगा उसकी सदारत अमीर जमात अहमदिया जर्मनी करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। उसमें कादियान से तशरीफ़ लाए हुए हमारे जो मुकर्रर हैं मुकर्रम मौलाना हकीम मोहम्मद दीन साहिब, सबक प्रिंसिपल जामिया अहमदिया कादियान, वो ख़िताब फरमाएँगे। इसके अलावा मुकर्रम हदायतुल्लाह हिफ्ज़ साहब की तकरीर है जो कि जर्मन ज़ुबान में होगी और स्टेज से ही उसका उर्दू ज़ुबान में भी साथ साथ तर्जुमा पेश किया जाएगा। और कल के सेशन के आखिरी मुकर्रर जो हैं वो साहिबज़ादा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब हैं जो कि ज़िक्र हबीब के उन्वान पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हाज़रीन से ख़िताब फरमाएँगे। इमाम साहब को बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह। मजीद साहब इंशाअल्लाह प्रोग्राम को आगे जारी रखें। Sir Saab, Sie hatten die schwierige Aufgabe, die Leitung zu haben, das Ganze umzusetzen, was die beiden Afsrans, die links von Ihnen sind, vorgeplant hatten. Sie mussten einmal die ganze Jalsa organisieren, dann den ganzen Zeltaufbau. Seit wann wussten Sie von dieser Aufgabe und seit wann haben Sie damit angefangen? Haben Sie da die gesamte Khudam, wie haben Sie die ganze Khudam damit integriert? Dass ich davon wusste, das war eigentlich, also jetzt weiß ich gar nicht ganz genau, war schon lange geplant, dass ich also von meiner Verantwortung Kenntnis genommen habe. Es ist, wenn ich jetzt schätze, mindestens 6 oder 8 Monate her. Also so früh hat man schon gewusst und ich denke, Khudam Ahmadiya, ein starker Teil der Jamaat, musste diese Aufgaben übernehmen. Ich denke, das ist eine feste Verantwortung für Khudam Ahmadiya. Wie gesagt, wir wussten und wir hatten genug Zeit, uns also die nötigen Planungen zu machen, uns dafür vorzubereiten. Das haben wir haben auch die Zeit dann auch genutzt, wurden verschiedene Verantwortlichkeiten zugeteilt innerhalb der Khudam Ahmadiya Struktur. Das heißt, wir haben regionale Qaidin und es wurde schon vorbesprochen, besprochen, welche Regionen welche Zuständigkeiten übernehmen werden. Und also das war die Integrationsarbeit in dem Sinne, was Sie. Sir, wie haben Sie den Eindruck erfunden, dass die Leitung diesmal auf 2 perfekte Männer sein wird, die schon seit Jahren prädestiniert für diese Aufgaben sind? Haben Sie damals schon gedacht, oh, jetzt kommt eine Aufgabe für mich zu, da muss ich von Anfang an, von null aus, perfekt planen? Haben Sie diese Perfektion erlebt in den ganzen Planungen, die Sie dann auch zu spüren hatten und umsetzen mussten? Also ich bin ein Perfektionist und ich denke, dieser Perfektionismus ist, das lässt sich nie erreichen. Und also man ist nie zufrieden in dem Sinne. Es ist natürlich hin und wieder manche Sachen, die dann wieder nicht so geklappt haben, wie es eigentlich geplant war, und es ist auch nicht dann so implementiert worden. Aber ich denke, in so einer großen Organisation ist sowas normal. Ich kann, wie gesagt, von voller Zufriedenheit reden von meiner Mannschaft, die
zum größten Teil das, was geplant wurde, das, was besprochen wurde, auch so umgesetzt haben, auch so implementiert haben. Sir, wir schalten jetzt runter zu meinem Kollegen, Co-Moderator Nasser. Er ist unten direkt vor der Langarkhana und mal gucken, was er uns dort berichtet. Wir sind jetzt hier auf dem Gelände der Essenzelte der Langarkhana und ich schalte jetzt rüber zu meinem Co-Moderator, dem Manuel, in die Küche. Jazakumullah Nasser, ich stehe jetzt in der Küche und bei mir habe ich Lukman Humayun Nazim Langarkhana. Assalamu alaikum. Ihre Aufgabe ist hier genau? Das Essen vorbereiten, pakistanische Essen und die europäische Essen vorbereiten und verteilen. Der und seine Mannschaft, die vorbereiten beide Essen, Europäer und pakistanisch. Und dann wird dieses Essen von hier aus in verschiedene Abteilungen, beziehungsweise Lajna-Abteilung oder Europäer-Abteilung, multinational, VIP, und der Männerseite, wo die normale pakistanische und Europäer Essen wird gegessen, weitergeleitet. Also Sie machen eigentlich das komplette Essen hier? Ja, das ist eine gesamte Küche. Wie groß ist denn dann Ihr Team eigentlich genau? Circa 80 bis 90 Leute. Seit wann sind Sie denn schon hier? Seit wann wird denn gearbeitet? Seit wann laufen die Vorbereitungen? Seit dem 12. Ja, 12. August haben wir angefangen. Und bis nächste Woche ungefähr. Bis nächste Woche. Wir haben. Dann sind Sie ja noch lange beschäftigt mit dem Abbau dann wahrscheinlich, ne? Also. Abbau. Ja. Was uns jetzt noch speziell interessieren würde, ist, wie die Vorbereitungen in diesem Jahr gelaufen sind im Vergleichsweise zu letztem Jahr. Gibt es jetzt zum Beispiel irgendwas, wo Sie sagen, das ist jetzt besser gelaufen als letztes Jahr, oder hätten Sie generell noch Verbesserungsvorschläge? Eigentlich, das muss der Leute entscheiden. Meine Meinung ist so. Wir machen am besten. Und wie ist so die Stimmung? Okay, alles okay, inshallah. Wir kommen so weit, wie das immer jedes Jahr ist. Ne? Und hier ist unser Herr, der ist der von unserer Küche her Hauptkocher, der kocht allgemein alles für die pakistanische Seite. Und da ist der Herr, der kocht von unserer Küche her für die Spezialessen. Und einer von uns, der Said Bhatti, der ist Stellvertreter von unserer Khalid, der ist zurzeit in der ehemaligen DDR, wo diese Überflutungen sind, und der kocht Europäeressen. So ist momentan unsere Mannschaft, die hier steht, ist nicht so groß zurzeit, aber die Leute kommen heute Abend alle und dann wird für morgen vorbereitet. Alles klar. Vielen Dank, Jazakumullah. So, Sebastian, mich würde jetzt interessieren, gerade wo wir jetzt in der Küche waren, ein Motto hatten wir, das zweite Motto war Sparsamkeit. Fängt man da in der Küche an, ist das wichtig? Allein da, wie geht man hin, wie schaut man sich wie spricht man mit den Verantwortlichen, gibt man Anleitungen, wie geht man davor? जहाँ तक मैं आपका सवाल समझ सका हूँ, आपने कहा था कि जलसे का एक मोटो या मकसद इंतज़ामी ये था कि इस दफ़ा हम ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सकें। तो जहाँ तक ज़ियाफ़त के शोबे में बचत करने का ताल्लुक़ है, उसमें हम ये कर रहे हैं कि उतनी ही चीज़ मंगाई जाए जितनी हमने इस्तेमाल करनी है। इसके लिए एक डबल चेक किया था, सिस्टम को हमने इस दफ़ा नाफिज़ किया है कि आम तौर पे जो तैयारी, जैसे अफसर खिदमत खल्क ने बताया, तैयारी इनके ज़िम्मा थी, इनसे एक नॉर्मल सा एस्टीमेट लिया जाता है कि आपके ख़्याल में अगले दिन कितने दोस्त वकार अमल के लिए आएंगे। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर उसका काउंटर चेक जो ज़ियाफ़त में दोस्त काम कर रहे थे उनसे पूछ लिया जाता है कि आज जो गुज़र रही है इस पे जो हमने चीज़ें मंगवाई थी उसमें से कितनी ऐसी चीज़ें बच गई हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कल के लिए। तो उनको आपस में मिला के फिर हम ऐसी ही चीज़ें मंगवा रहे हैं जो कि पूरी होती हैं और कोशिश की जा रही है। और अभी जैसे कि आपने देखा है कि
तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। कोई ऐसी सूरत सामने नहीं आई या कोई ऐसी मिसाल जिसमें हम कह सकते हो कि जी हमने ज़ियाफ़त के शोबे में कोई चीज़ ज़ाया की हो। इसी तरह ये भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोग काम करते हैं, तो बजाय इसके कि कोई महंगे मशरूबात जो हैं उनको हम इस्तेमाल करें, तो आपको हैरानी होगी सुन के कि अभी तक हमने पेप्सी या कोला वगैरह अपने वर्कर्स को नहीं दिया। आज पहला दिन था जो कि आए हैं, तो सस्ता जो तरीका था रूह अफ़ज़ा का शरबत, सकंजवी और लस्सी, ये दे के हमने ये सारा काम चलाया। तो इस तरीके से हम इस मोटो को अचीव कर रहे हैं। Jetzt kommen wir zu dem letzten Motto und das wird uns Manuel vorstellen, zu dem ich jetzt übergehe. So, hier haben wir also das Zelt der Sauberkeit, was gleichzeitig das zweite Motto dieser Jalsa Salana ist. Und zu dem Thema Sauberkeit schalte ich hiermit zurück hoch in unser Studio. Ja, das Thema Sauberkeit. Ich glaube, da können Sie uns auch einiges erzählen, Imam Sahib. Nicht nur Zubair kann vieles dazu leiten. Auch Sie werden sicherlich vieles geplant haben, wie man darauf achten kann. Sind irgendwelche Ansagen geplant von den Stages aus? Oder sind irgendwelche Anweisungen in den Reden eingeplant? Können Sie unseren Zuschauern dazu näher berichten? Darüber habe ich ein Khutbah vor einigen Wochen geschrieben und diese Khutbah mit Übersetzung ins Urdu wurde überall gelesen und in meinem Khutbah habe ich die Wichtigkeit der Sauberkeit auch erwähnt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Sauberkeit als ein Teil der Glaubens also erklärt. Viel wurde auch an den Mitgliedern der Jamaat mitgeteilt durch unsere Bulletin. Und inshallah während des Tages, also es wird inshallah Ansagen gemacht, also über Sauberkeit, die Wichtigkeit der Sauberkeit und den Platz sauber zu machen. Dann nicht nur von Publikum erwarten wir, wir haben unsere Mitarbeiter auch gesagt, dass jeder ist verantwortlich für seinen Bereich. Wenn der Nazim für Übersetzung macht die Sauberkeit für den Übersetzungsbereich und der Bruder, der zuständig ist für die Bühne, er macht auf der Bühne Sauberkeit. Und derjenige, der zuständig für Büro ist, er macht da die Sauberkeit. Wenn wir so alle also für die Sauberkeit aufpassen, inshallah wird diese Jalsa-Gelände auch sauber bleiben. Ja, inshallah. So, deshalb, gerade Müll ist ein globales Problem. Und ich denke, da müsste man schon am Anfang bei den ganzen Vorbereitungen anfangen, weil da kommen die ganzen Verpackungen und so weiter und so fort. Ich habe gehört, dass es eine Mülltrennung gibt. Haben Sie sich davon überzeugt, ob diese Mülltrennung, ob die funktioniert hat? Haben die Teams, die ihre Zelte aufgebaut haben, die ganzen Verpackungen oder etc., haben die sachgerecht entsorgt? Oder wie geht man davor und motiviert dieses Team, dass sie das sowas wichtig nehmen und damit nicht nur der Jamaat Geld sparen, sondern auch der Umwelt Gutes tun? Also wenn ich über Sauberkeit spreche, ist es so, dass es zum ersten Mal während der Vorbereitung bei uns, es ist auch so, dass in der Vorbereitungsabteilung gibt es wiederum eine ganze Komitee, die in dieser Abteilung arbeitet. Und in dieser Komitee zum ersten Mal auch diese Abteilung Sauberkeit gegeben hat, der dann auch funktioniert hat und dessen Aufgabe nicht nur bei Handschuhe sammeln und sowas liegen geblieben ist, sondern auch weitergegangen, dass sie dann sich um die Sauberkeit innerhalb der Gelände gekümmert haben. Und Mirsab hat auch als er Moina gemacht hatte, ich sage mal inoffizielle Moina vor einer Woche,
hat auch erwähnt, also das ist auch wichtig, dass auch wenn schon während der Vorbereitung keiner Müll irgendwo entsteht, dann ist es ganz einfach, dass die Leute dazu noch mehr Müll tun. Und wenn kein Müll entsteht, dann ist es ein Schritt weiter, dass die Leute auch nicht einfach so irgendwo, wie gesagt, Müll einfach wegwerfen können. Das zum Thema Sauberkeit während der Vorbereitung. Was den Mülltrennung angeht, ist, wie gesagt, in der Vorbereitung sind nicht eine große Zahl von Khuddam oder Mitglieder von der Jamaat hier in der Gelände anwesend und deswegen das hätte uns die Arbeit noch erschwert, haben wir während Vorbereitung, sage ich mal, ganz ehrlich, nicht darauf geachtet. Cesar, was glauben Sie, welchen Platz nach der Toilette am meisten Müll sein wird? Lassen wir uns überraschen. Basar? Okay. Basar sind wir, also wir haben extra mit Nazim Saab Basar, wir waren dort gewesen, wir haben das extra gesprochen, weil Basar ist immer ein Problemort gewesen ist und er hat uns zugesichert, dass es diesmal nicht so sein wird. Okay, dann schalten wir runter, weil dort haben wir den Nazim Saab Basar ans Gespräch gehabt. Wir befinden uns jetzt nun auf dem Gelände des Basars der Jalsa Salana, was ein Treffpunkt für viele Leute außerhalb der Veranstaltung ist. Hier werden allerlei Dinge angeboten, leider sind die meisten Läden noch geschlossen. Hier sehen wir einige Shampoos und andere Dinge, aber auch Mangos, Döner und viele Dinge kann man hier kaufen. Ja, auch Schmuck gibt es hier und verschiedene andere Angebote. Und ich werde jetzt nun weiterleiten an meinen Kollegen den Manuel, meinen Ahmadi-Bruder, der einige Organisatoren des Basars dort bei sich stehen hat und Ihnen einige Fragen stellen wird. Bitte schön, Manuel. Sag Mullah Nasser, ich stehe hier mit den Verantwortlichen von dem diesjährigen Basar und uns interessiert jetzt, wie die Vorbereitungen gelaufen sind, seit wann Sie schon hier sind und seit wann hier schon kräftig aufgebaut wird. Okay, ist es in Deutsch oder in Urdu-Sprache? Sie können sich auch erstmal vorstellen. Okay, mein Name ist Sharif Rahman und neben mir stehen die dann Nasir Saab. Nasir Saab sind die dann verantwortlich für den Basar. Ich bin Mitarbeiter der Nasir Saab und wir haben fast vor einem Monat oder mehr als einem Monat angefangen, den ersten Mal von den Leuten den Bewerbung zu haben und danach haben wir sortiert und die Leute haben die akzeptiert, hier ein Geschäft zu bauen. Den haben wir den Auftrag gegeben. Und zurzeit haben wir den zwei verschiedenen Basar, einen für Lajna und einen für den Gents. Gibt es da irgendwelche großen Unterschiede oder sind die mehr oder weniger ähnlich? Große Unterschied gibt es nicht. Die sind fast ähnlich. Unterschied ist ja, dass der Madana, der Gents Basar ist ja groß. Hier wir haben ungefähr 17 bis 18 Geschäfte. Und die sind meistens zum Beispiel Lebensmittel und dann noch die pakistanische Spezialitäten und sowas gibt es hier. Und genauso ist er beim Lajna, aber dort haben wir nur 10 Geschäfte. Und wir haben zwei Sorten in Geschäften, eine ist klein, eine ist groß. Und ja. Und wir haben fast angefangen, ab dem 14. August hier zu arbeiten. Und erst einmal haben wir den Zelten gebaut und danach hat man den Leuten den Geschäften weitergegeben und seit vorgestern die Leute bringen hier die eigene Sache und die richten die dann und das dauert bis morgen Mittag, bis das alles richtig hier läuft. Wie groß ist eigentlich das Team, das Sie jetzt hier betreuen? Das Team ist nicht groß, weil die Geschäftsleute sind Privatleute. Unsere Aufgabe ist nur, den Zelten zu hier stellen. Und deswegen haben wir dann ungefähr 3-4 Leute, die arbeiten. Einer bin ich und zweite sind die Nasir Saab und dann haben wir die noch 1-2 Mitarbeiter. Die sind heute nicht da. Morgen hoffe ich, dass die paar Leute sind auch hier.
Aber während der Jalsa, wir brauchen eigentlich mehr Leute und das haben wir. Ich hoffe, dass die morgen, weil Freitag ist, dann haben wir alle Leute, die mindestens 8 bis 9 Leute da sein. Alles klar, dann wünschen wir Ihnen, dass alles gut läuft. Vielen Dank, Jazakumullah. Ja, Sir, wir haben jetzt einige Zelte gesehen und auch die werden wir Ihnen natürlich jetzt gleich zeigen, was jetzt schon alles steht. Und wir haben gehört und gesehen, dass bereits am ersten Tag schon das Lejna-Zelt stand. War das am Anfang die oberste Priorität mit den Vorbereitungen, dass die Zelte erstmal stehen? Oder was war erstmal das Wichtigste für die Vorbereitung, wo man darauf geachtet hat, dass das muss komplett fertig sein? Nun, es sind verschiedene Aspekte. Zelte aufbauen ist eine Sache. Dann zählt dazu zu den Vorbereitungen natürlich die speziellen Aufgaben einer Abteilung, die eine Abteilung benötigt, damit diese Abteilung funktioniert. Und am Anfang kommt aber natürlich, dass man einen Platz braucht, wo etwas funktionieren muss, und Platz ist mit Zelten aufzubauen. Und das ist dann natürlich dann erstmal Priorität, dass diese Zelte stehen, also aufgebaut werden. Da haben Sie natürlich recht. So, deshalb uns würde interessieren, gerade das Ijtima ist eine ähnliche Veranstaltung, wo man diese Masse von Verantwortung hat, diese Masse von Aufbau hat. Haben Sie da Ihr Team auch hier in der Jalsa Salana integriert? Zum Beispiel diejenigen, die sich gut bewährt haben beim Zeltaufbau, dass der auch auf der Jalsa Salana auf dem Zeltaufbau war, oder diejenigen, die sich gut bewährt haben für irgendwelchen Transport und für Materialbeschaffung, dass Sie die auch in diesem Bereich eingesetzt haben? Oder wie sind Sie vorgegangen? Oder haben Sie die Kollegen und haben die Brüder von den letzten Jahren, die das schon seit Jahren mit den anderen auf der Jalsa Salanas gemacht haben Sie die dann mit integriert? Nun, wir gehen etwas anders ran. Das heißt, wenn wir wissen, dass wir diese oder jene Verantwortung in der Jalsa Salana haben, dann sehen wir Ijtima als eine Vorbereitung auf Jalsa Salana. Das heißt, es werden bestimmte Personen ernannt, damit sie zumindest einmal geübt haben, welche Situation auf sie vorkommt in der Jalsa Salana. Und Ijtima ist die beste Gelegenheit dazu. Das heißt, man hat zumindest einmal das geübt, was also Ijtima ist etwas kleinere Veranstaltung als Jalsa, und Jalsa ist viel größere Veranstaltung. Das bedeutet mehr Stress, mehr Arbeit. Und wie gesagt, da können die Verantwortlichen einen Vorgeschmack auf Ijtima haben. Und diese Know-how, was wir auf Ijtima sammeln, können wir natürlich wiederum auf Jalsa Salana für die bessere Organisation nutzen. Gut, jetzt wollen wir mal sehen, was wir heute für Bilder gemacht haben, und vielleicht können Sie uns auch gleichzeitig dazu erzählen. Die Planung war von Zubair Sahab vorgegeben, das ist alles gemacht worden, und wie sind Sie da vorgegangen? Haben Sie da gesehen, wann kommen die Materialien, wann kommen die Zelte? Zum Beispiel hier sehen wir das Unterkunftszelt und so weiter. Hat man dann kleinere Gruppen gehabt, die dann parallel gearbeitet haben? Man hatte natürlich kleinere Gruppen gehabt, die parallel gearbeitet haben, aber es wurde also bis ins kleinste Detail alles vorher geplant. Das heißt, wir hatten einen Geländeplan erstellt, und in diesem Plan wurde alles farblich markiert, welche Zelte bekommen wir an welchem Tag. Und dann, wie gesagt, als wir diese Zelte von den Firmen geliefert bekommen haben, hatten wir bestimmte Brüder, die sich damit auskennen und die auch dafür zuständig waren, dass diese Zelte aufgebaut werden. Dann wurde dort eine Baustelle eröffnet, und an diese Baustelle wurde Manpower geliefert, und diese Manpower hat diese Zelte dann aufgebaut, nach den Anweisungen, die dieser Nazim oder Bereichsleiter ihnen gegeben hatte. Deshalb können Sie mir sagen, wie viele Khadim-Brüder oder Jamaat-Mitglieder bei dieser Vakari-Amal-Arbeit oder im Khidmat-e-Khalq-Bereich mitgewirkt haben in diesem Bereich? Was sind das für Größen? Das ist eine sehr gute Frage. Also durchschnittlich waren jeden Tag über 250 Mitglieder der Jamaat hier gewesen. Insgesamt, wenn wir zählen, das waren über 2500 Khuddam, Ansar, Atfal, die hier jeden Tag in der Vakari Amal mitgewirkt haben. Darunter sind natürlich auch zum Beispiel, also wenn eine Person
an 2 Tagen gekommen ist oder an 3 Tagen, dann haben wir das natürlich 3-mal gezählt. Und so kann man sagen, dass über 2500 Personen an dem Bakari-Amal teilgenommen haben. Und die Summe, wenn Sie die Summe erfahren, was wir durch diesen Bakari-Amal an Jamaats-Gelder gespart haben, wir haben einfach eine einfache Schätzung gemacht und danach 152.000 Euro an Summen gespart. Das ist eine grobe Schätzung dann. Ja. Und so deshalb sind Sie mit der Zahl zufrieden, allein durch den Aufbau 152.000 Euro gespart zu haben? बहरहाल मैं इस पे कोई तबसरा नहीं अभी करना चाहता, क्योंकि सारा जो हिसाब किताब है जलसे का बजट था उसको देखा जाएगा बाद में कि कितने खराजात हुए थे। लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जब हम इस फर्म ने जिसको हमने इस दफ़ा ये ठेका दिया था कि आपने हमारे टेंट बनाने हैं, तो उनसे जब बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि अगर आप हमें तमाम ये औफ़काबे देते हैं बनाने और उतारने का तो हमारा जो रेट है वो ये होगा, और अगर हमें आप हिल्स क्राफ्ट देते हैं 25, 30, 40, 50 जो भी है तो फिर ये रेट होगा। उसमें बहरहाल 1 लाख यूरो का फ़र्क था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वकार-ए-अमल के ज़रिए खासी बड़ी रकम बचाई गई है। एक छोटी सी चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, आपने जो बात की थी ये ग्लोबल पोल्यूशन की, तो इसके लिए हम जो इस दफ़ा एक उसका ये ज़िक्र नहीं आ सका, प्लान किया है ख़ास कर ज़ियाफ़त के टेंट में कि एक मखसूस टीम जो है वो 20 मेंबर्स की बनाई गई है, और प्रोग्राम ये है कि इस दफ़ा अहबाब को ये कहा जाएगा कि खाने के बाद वो अपनी प्लेटें टेबल्स पे छोड़ देंगे, और ये जो टीम होगी ये ख़ुद वो प्लेटें और बची हुई रोटियां उठाएगी, और इस तरह 2 जो अलग-अलग हमारे मूल टोने हैं बियो के और मिक्स के, उसमें वो प्लास्टिक अलग डाला जाएगा और बियो अलग डाला जाएगा। तो इस तरीके से फिर उम्मीद है कि हम कुछ ये एक तो जमात की रकम भी बचा सकेंगे और ये जो पोल्यूशन की आपने बात की थी इसमें भी कुछ मदद कर सकेंगे। Jetzt wird Mullah Rabit Saab uns mit Imam Saab ein bisschen durch die Multi-Nation Jalsa begleiten, und da werden wir sehen, was wir dort für Bilder gemacht haben, und vielleicht kann uns Imam Saab auch dort die Fragen von Mullah Rabit Saab beantworten. امام صاحب اللہ کے فضل سے گزشتہ 3 سال سے ہمارے جلسہ سالانہ میں ملٹی نیشنل جلسہ جو ہے اس کا الگ سے انعقاد ہوتا ہے، تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سال اس جلسہ سالانہ کا جو انتظام ہے وہ کیسے کیا گیا ہے، اور کتنی اقوام کے افراد احمدی ہمارے احباب جو ہیں احباب و خواتین وہ اس جلسہ میں شامل ہو رہے ہیں؟ چند سالوں سے یہ مختلف اقوام کے جو احمدی ہیں، نوموائن کہہ لیں، اور دیگر احباب، ان کے لیے علیحدہ جلسہ گاہوں کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے انتظامیہ میں ایک علیحدہ افسر بھی ہیں جو کہ افسر جلسہ گاہ ملٹی نیشنل کہلاتے ہیں۔ اس سال سیکریٹری تبلیغ مکرم انیس صاحب اس کے لیے مقرر ہیں۔ بہتر رنگ میں تو وہی بتا سکتے تھے، لیکن بہرحال یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو سارا سال جب پلاننگ ہوتی ہے تو اس میں تعلق رہتا ہے۔ جن اقوام کے لیے ہم نے ترجموں کا ذکر کیا ہے، مختلف زبانوں میں ہو رہے ہیں، تو وہ اقوام ان اقوام کے لوگ ہی اس میں آ رہے ہیں۔ فرق کچھ اس سال اور گزشتہ سال اس طرح تھا کہ گزشتہ سال سے کہ ایک خاص جلسہ گاہ بنائی گئی ہے جس میں جن اوقات میں بڑے حال میں جلسہ نہیں ہو رہا ہوگا، ان اوقات میں ان اقوام کے ماہرین جو ہیں وہ اپنی اپنی زبانوں میں وہاں پر خطاب کریں گے اور جلسہ کا انعقاد کریں گے۔ اس طرح کا اسی ایک جگہ پر عربیوں کے لیے بھی جلسہ منعقد ہوگا، البینین بولنے والوں کے لیے بھی ہوگا، اور اسی طرح جرمن ڈیسک کے تحت بھی وہاں پر جلسہ ہوگا۔ تو یہ مختلف اس طرح کے پروگرام ہیں، یعنی زیادہ زبانوں میں ترجمہ تو ہو رہا ہے، اتنے جلسے وہاں پر علیحدہ تو نہیں ہو سکیں گے، لیکن 5-6 اقوام کے اس طرح علیحدہ علیحدہ جلسے بھی ہو گئے۔ اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب ایک دن یعنی پہلے ہے جلسہ سے، تو اسی علاقہ میں ہم نے
جو ایک تبلیغی سیمینار جو ہے وہ بھی رکھا ہوا تھا، اور یہ پہلی مرتبہ یہاں پر اس کا تجربہ کیا گیا ہے۔ جو ممالک جماعت احمدیہ جرمنی کے ماتحت کام کر رہے ہیں یا جن کی نگرانی جو ہے وہ جماعت احمدیہ جرمنی کے سپرد کی گئی ہے، یا یوں سمجھیں جن ممالک میں جماعت احمدیہ جرمنی کو احمدیت کا پودا لگانے کی توفیق ملی ہے، تو وہاں پر صرف بیعتیں کروا دینا جو ہے یہ ہمارے ذمہ نہیں، بلکہ ان لوگوں کی تربیت کا خیال کرنا، وہاں جماعتیں جو ہیں وہ اسٹیبلش کرنا، یہ بھی جماعت احمدیہ جرمنی کے ذمہ ہے۔ اور اس کے لیے نیشنل عاملہ میں ایک ایڈیشنل سیکریٹری تبلیغ بیرون از جرمنی جو ہے اس کا تقرر کیا گیا ہے، وہ کئی سال سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو آج کا سیمینار جو تھا تبلیغی سیمینار، وہ بالخصوص جو تھا وہ اس کے متعلق ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مختلف ممالک سے آئے ہوئے مبلغین اور اسی طرح دیگر نمائندگان نے، اور اسی طرح جرمنی کے اندر جن احباب کے ذمے مختلف ممالک کی تبلیغی ایکٹیویٹیز کی نگرانی سپرد کی گئی ہے، انہوں نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ پیش کی، اور پھر سوال و جواب کا سلسلہ بھی جاری رہا، بعض مفید تجاویز بھی آئیں، اور اس کا جو آخری سیشن تھا اس میں محترم امیر صاحب خود شامل ہوئے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ہمارا پہلا تجربہ جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے۔ اس کے لیے 2 زبانوں کو ہم نے منتخب کیا تھا جس میں جو پارٹیسپینٹس ہے وہ گفتگو کریں، ایک انگریزی اور ایک جرمن۔ Okay, jetzt werden wir gleich von dieser Multinational Jalsa eine kleine Matz-Einspielung sehen. Mal gucken. Ich denke, Nasser Saab, unser Co-Moderator, wird unten sein. Im neuen Jalsa-Bereich, in dem gerade ein Tabligh-Seminar stattfindet. Und schauen wir da einfach mal rein und lauschen ein bisschen. Und ich denke, Munawar wird noch einige Fragen über das Tabligh-Seminar an Imam Saab stellen. امام صاحب، جہاں تک تبلیغی سیمینار کا تعلق ہے، یہ اللہ کے فضل سے اس جلسہ سالانہ میں پہلی مرتبہ اس کا جو ہے وہ انعقاد ہوا ہے، تو آپ معین طور پہ بتا سکیں گے بیرون از جرمنی جن ممالک کا آپ نے ذکر کیا ہے جہاں پہ سارا سال دعوت اللہ کا کام ہوتا رہا ہے، اس میں سے کن ممالک کے وفود جو ہیں یا مربیان سلسلہ انہوں نے شرکت کی ہے؟ اس میں اب تک جو وفود آ چکے ہیں اس میں البانیہ سے جو ہمارے مبلغ ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں، اسی طرح کوسوو سے، اسی طرح بوسنیا سے، اور بلغاریہ کے دوستوں کو ویزا نہیں مل سکا، اس لحاظ سے وہ شامل نہیں ہو سکے۔ دیگر جو رپورٹیں ہیں وہ ان احباب نے پیش کیں جو ان ممالک میں تبلیغ کے ذمہ دار ہیں۔ بہرحال ہمیں توقع ہے کہ کم از کم 1000 کے قریب افراد جو ہیں وہ ملٹی نیشنل پروگراموں میں جو ہیں وہ جلسوں میں شامل ہوں گے۔ گو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جلسہ کے شرکاء کے لیے ہدایت ہے کہ وہ موسم کے مطابق اپنا بستر لائیں، تو ہمارے احباب جو سالہ سال سے جلسوں میں شامل ہو رہے ہیں ان کو اس کا تجربہ ہے اور وہ بستر اپنے ساتھ بھی لاتے ہیں، لیکن جو نو مبائن ہیں یا مختلف اقوام سے حال ہی میں جماعت میں شامل ہونے والے جو لوگ ہیں ان کو اس چیز کا اتنا تجربہ نہیں ہے، اس لحاظ سے ان کے لیے تقریباً 1000 بستروں کا بھی انتظام کیا گیا ہے تاکہ جو ہی وہ یہاں پر پہنچیں تو ان کو جو رہائش کی سہولت جو ہے وہ میسر آ سکے۔ So, jetzt schalten wir wieder runter
zur letzten Matz-Einspielung, weil unsere Sendezeit ist jetzt noch begrenzt und ich hoffe, dass wir danach nochmal einige Wörter hierher kriegen können. Von der Multinational Jalsa Gar. Ja, ich hoffe, wir konnten Ihnen einige Bilder zeigen, schöne Bilder von den Vorbereitungen der Jalsa. Und es macht doch eigentlich alles einen ganz guten Eindruck, oder? Was meinst du, Nasser? Ja, ich denke schon, es ist noch einiges zu tun, aber inshallah werden wir das bis morgen schaffen. Im Großen und Ganzen, glaube ich, sind wir gut gerüstet. Morgen können die Besucher kommen und ich würde sagen, wir schalten jetzt zurück in unser Studio zu Majid. Jazakumullah Manuel, Jazakumullah Nasser. Ja, für die Zuschauer, aufgrund unserer begrenzten Sendezeit haben wir dennoch gehofft, dass wir Ihnen bis jetzt einen kleinen Eindruck von der Vorbereitung zeigen konnten. Und ich freue mich auch sehr, dass wir die 3 wichtigsten und sehr beschäftigsten Männer während diesen Tagen hier oben haben konnten und dass die an dem letzten Tag nochmal sich über eine Stunde Zeit genommen haben und unseren Zuschauern die ganze Sendung erläutert haben, den ganzen Ablauf erläutert haben. Ich denke, wir werden sicherlich noch einige Momente, einige Tage haben, wo wir sie gezielt individuell nochmal ansprechen werden. Und aufgrund dessen bedanke ich mich bei Ihnen und wünsche Ihnen ein sehr, sehr erfolgreiches 27. Jalsa Salana und ich hoffe, Sie inshallah hier bald wieder begrüßen zu dürfen. Ich bedanke mich auch bei Munawar Rabitsab, der mich hier so freundlich unterstützt hat. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.